ନୂଆପଡ଼ାରେ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଫେଲ୍। ଚାଷ ଜମିରେ ବୋରୱେଲ୍ ଅଛି, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ଅଛି, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପୋତାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇନାହିଁ। ଫଳରେ ଚାଷ ଜମିକୁ ପାଣି ମିଳିବା ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ଉଠା ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ବୋରୱେଲ୍ ଖନନ କରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଖାମଖିଆଲି ଯୋଗୁଁ ଯୋଜନା ଏବେ ବାଟବଣା। ଜଳସେଚନ ହୋଇ ନପାରି ପାଖାପାଖି 2 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବ ଚାଷ ଜମିକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୋମନା ବ୍ଲକ ଝଗ୍ରାହୀ ଗାଁର 2022-23 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ବିଜୁ କୃଷକ ବିକାଶ ଗଭୀର ନଳକୂପ ସେଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଝଗ୍ରାହୀ 1 ପ୍ରକଳ୍ପରେ ମଙ୍ଗଳ ମାଝୀ, ଭିକେ ମାଝୀ ଓ ଚକ୍ର ମାଝୀଙ୍କର ବୋରୱେଲ୍ ଖନନ କରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ ଓ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଲାଗିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସେହିପରି ଅନେକ ଗାଁରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ହୋଇନଥିବା ବାରମ୍ବାର ଚାଷୀକୂଳ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ କରିଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ। माझी आज्ञा आमर सुविधा बोर गुड़ा खोले 5 वर्ष हो गलान। तो 5 वर्षर पर कुड़ाकुड़ी कर लाइन खमा भी लगला कि ट्रांसफर्मा भी बसला ना आज्ञा हेले लाइन नहीं देवार के मोटर नहीं देवार गरीब चाषी आज्ञा। तो चाष बास करी खामु कमामु बोलिकी आशा करी कलेक्टर ने के 2 थर कुमना गलु ना तार परे 2 थर नूआपड़ा गलु ना। तो सेटा नहीं सुनबार आज्ञा कहबारटा आज्ञा 15 दिन कि सप्ताह टाइम देसन आर कथा फोन कले भी रिसीव नहीं करबार ना। चाष बास करवार लगे आज्ञा लाइन देले कि मोटर देले तो आम चाष बार करी खाई पारत बोलिकी आशा अच्छे आज्ञा। हमार मोर ना गुंधर माझी आज्ञा मोर बापार ना मंगल माझी मोर बापा संगे भिके माझी और चक्र माझी बोर ऑनलाइन करी बोर एप्लाई करथिले। एप्लाई ही सारला परे बोर खोलला 2022 रे 2022 रु इला 3 वर्ष हला ना खंबा गाड़ी करी लाइन टानी करी से काम हवाटा 3 वर्ष हो गला। जेबे भी आमे जेसु कंप्लेन करवा लगी कलेक्टर यहाँ भेटसु आज हवा काली हवा बोली 15 दिन हफ्ते टाइम देसन और कहे भी फोन कले फोन रिसीव नहीं करान। जदि भी आम जमीन थी परिया पड़ी थी गेंदी आम एरिया तो ऊपर जगह है मकार हिस्सी जदि बोर चालू हेले आम कमे कर खाइमु नहीं तो 2 वर्ष साल तो चाष भी नहीं हमारी जगह थी बोर चालू हेले चाष करी पारमु बिना बोलती चाष नहीं है जगह में। जदि बोर चालू नहीं हला हेले आम परिवार पोषी नहीं पारू। For more updates, please subscribe to our channel and press the bell icon.